अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम हबीबि इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनाति वल फ़ुरक़ान। अज़ीज़ान मोहतरम कुन, खुदाई बारगाहिनु बाज़ हम दुआ बद के या नंगा सही व सालिम खड़े तमाम बला कुनी छलना खुदावंद मुताल सिस्तरों से अक्से दी पुरबरकत पुर्रहमत इनमें भी जोन दस थूक फेत भी खुदाई बारगाहिन लाह लक शुक्र बंद व खुदावंद मुताली बारगाहिन दुआबत पाक परवरदिगारा दी सहमल जो भी सही माना इनु अयला मारिफत को पियान तौफीक शज़बस या अल्लाह मरीज़ कुल नया शफ़ाए आजिल शज़बस या अल्लाह नमज़ी ही इमाम भी हक़ पे खुदाया ज़ुहूर पे यान ताजिल शज़बस या रहमान रहीमीन। पाक परवरदिगारा गैर गलसों पे मरहुमीन कुनिया दिल सहमल जो भी मुंतज़िर खुदाया यूँ ही रूह कुन सा यूँ ही रूह कुन करबलाए शुहदान से यहाँ महशूर को चुकी या रहमान रहीमीन। इमाम ज़मान भी हक़ पे ज़ुहूर पे ताजिल शज़बस या रहमान रहीमीन। अज़ीज़ान मोहतरम कुन, ऐसी बाज़ हम तशक्कुर व शुक्रिया अदाबत हिदायत टीवी अराकिन कुनी और दी मुअस्सिसों भी दी शबकों भी यानी सरपरस्ती न करे ता तमाम कारकुन कुन गामी ना शुक्रिया अदाबत के पैगम्बर इस्लामी फ़िक़ पुसी जन्नती टुकुरा इन ज़रफ़ेत पी यानी खुरासानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िक़ पे बारगाहिनु शख्सना दी प्रोग्राम पर तश्कील मिन फ़ी और उलमा कुन दावत मिन दी क्यों से यानी उलमा कुनिना इस्तिफ़ादा लेन फिर भी बास हम शुक्रिया अदामत खुदाई बारगाह दुआबत जो पद से दी मोमिन कुनी दी ज़हमत ब्याज भी जवान कुनी तौफ़ीक़ात इन खुदाया यहाँ से कौन तौफ़ीक़ात कुनी ज़ियात को चुकी रहमान रहीमीन। अज़ीज़ान मोहतरम कुन नती बहस बो माह रमज़ान व इमाम ज़मानी नियत माह रमज़ान याना से अगर चिक दिक्कत बस रजस्नारी दिल सहमा इसुम पो खुरीनु खांग खांग आरामिश चिक्योत याना सी दिक्कत चिक बस ये लफ्ज़ रमज़ान खुरी रोल चिक याना सी दिक्कत बस रजस्नारी याना ला मांग मतलब थोबत लफ्ज़ रमज़ानी नु गोमगुए का हर्फ रायोत पता है में याना ला दी राप विसी चिपयाम मिनत याना ला माह रमज़ान रे यानी रहमत इल्ज़ा। अज़ीज़ान मोहतरम कुन शायद त्रिहन कुनी रोलना यानी जवान कुनी रोलना यानी स्त्रीमों रोलना दे सवाल पो दुनमा से सोफिन शायद दूसरे सगवायत पो इनजू गेंगे चीज़ात कुनी वजह सिखा इंसानी का रहमत नाजिल हुए गेंगे चीज़ात कुन सबब गुए गेंगे नाम पे इनु रहमत नाजिल गुआ में जो हाँ एक सवाल चिकन दे सवाल पो भी जवाब इनु याना गला मुख्तसर ज़र बयनत माह रमज़ानुल मुबारक वाक़अन रहमत इल्ज़ाइन
در لفظ رمزانی نو حرف را کس پیام من دل سهمل زو یعنی رحمت الزاین ہے که دانسی دن لس کن بیوس که رحمت الهی دل سهمل زو بینو نازل گو رحمت الهی نازل گوید بی یعنی دل زون چلن چنگ رحمت الهی نازل گوید بی لس کنی چلن چنگ چین زرزس ناری دنا پوینیا که دنا پوینو قرآن سامت صوفو بھی تلاوت گوا دی گا سوچی سے اگر خصوصاً دل سہمل زوبی نو سوچی سے اگر قرآن سامی دی آیت چی اگر تلاوت بس رزسنارے ایمہ معصومین سے گسل بیوت گویا کھول خداوند متعالی سی قرآن چک ختم بس بیت پہ ثواب پہ خداوند متعالی سی شزبت جوان کن اما سیمون سعی بیوس کوشش بیوس یعنی عملاً مسلمان گوید پی عملاً یعنی شیعہ گوید پی عزیزان محترم کن ثامن الحجج عالم آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد امام رضا علیہ السلام فی اقبوز کے سلمت نئی شیعوی علامت کنی چھلن چک چنزر زسناری نئی شیعوی علامت کنی چھلن چک دوین که گیوفی فیاغ بال کم از کم کونسی آیا غفچی تلاوت پی دو مسونا آیا نشونگی سی دو سو مسونا آیا سمچی 30 آئی 200 مسونا آیا نشی 200 مسونا 10 آئی یا حسابی کھا تا لین خوان کم میگوان گسته بس یعنی وظیف لین خوان یعنی سنگین یتسک شیعه ضرب و یتپو لین خوان آسانین ولی ایمه معصومینی دی کلام کنی کھا عمل بیت پو لین خوان مشکل عزیزان محترم کن دل سحمل زوبین و رابطایت یعنی امام الزمان یعنی نی کھا اگر تھت پو گوست زرزس ناری یعنی نی وظیفہ بخشیت امام علیہ السلام فی حق پو غیبی پردین و شخصیت پو احلا آیا یعنی نی وظیفون چلن وظیفہ چک دوین سوال چک دیکھو کھانگوان بلکہ سوال چک مطرح گوت امام غیب پردین و شخصیت پو احلا یعنی نی وظیفہ چن منتظران امام زمانی وظیفہ چن علماء کنی سربت کتی کتاب کنی نو منتظران حقیقی امام زمانی یعنی وظیفوں چلن چنک دو ان کے سون فی حساب پکھوں سی قرآن ذریعی کا امام لخدمت بیاد پو یعنی یعنی اگر دے شخصیت پن سے اگر محبت یود نریں دے شخصیت پل یعنی سے ہمیشہ ہدیہ کھروین دے شخصیت پل یعنی سے تحکل تامن آیا یعنی یہ چھلا چی ہدیت ہے تاکہ دے ہدیوں امام سے قبول بگی یعنی یہ کھا یعنی یہ چھلنا احسن طریقی ذریعہ بہترین ہدیوں امام زمان خوشحال گوائیت پی یعنی یہ کھا یعنی وظیفوں چھلنے چک دو ان کے قرآن ذریعی کا امام لخدمت بیاد پو یعنی نسی دے آئے شریفوں استخراج بھی اس قرآنی نا مقالی ذریعی کھا یا پیامی ذریعی کھا میولو تھن چک دوسرے دشمن کنی سی تامیت پی سوال کنی چھلنے چک اعتراض کنی چھلنے چک یوین کتی چھلنے چی دلیلیت کی کتان سے ضرط امام زمانیت پی غیل ثابت بھی اس کے قرآنی نو امام زمانیت پی امام زمانی فی حق پو قرآنی ذریعہ غیل کتان ثابت بسلتو عزیزان محترم کن خصوصاً دس سنین میں پی ککفونوں لنگسی عرض دست بستا سعی بھی اس کوشش بھی اس یعنی مسلمانین یعنی کچھ مشترکات یت یعنی دیوں کھا یعنی مشترک یت پن یعنی اتفاق یت پن دی مشترک ان میں پی چیزات کو نہیں چھلنا دے مشترک ان میں پی چیزات کو نہیں چھلنا چنگ قرآنین
ये कुरान पुल या सचसत ये कुरान पुल या शेयों सचसत शिया यानी मुसलमान कुनी या फिरकून फिरक़े चिकन शिया ला कभी भी या नंगला काफिर ज़रबेंगे नहीं शिया या कुरान पुला मनाही पिन की या कुरान पुला सुन्नी बरादरान कुन मनाही होती अजीज़ान मुहतरम कुन बरादरान अजीज़ छन चीज़ें की बस ज़रूरत यों के या नंगसी सब्र के हौसली का तअस्सुब में बिया तअस्सुबी दे आइनक वो फुदन ताइब सुन्नी बरादरान कुन लका कभोनु लंगसी इल्तिमास बत सों फे हिसाब सही बेस कोशिश बेस कुरान सही माना इनु या नंगसी समझिनु क्यों उम्मीद भी बयान बद के अजीज़ान मोहतरम कुन जनाब हाफिज कुंदूजी सुन्नी छो आलिम को निछलना नहीं खोसे जिलगा किताब बिसत यनाबिउल मवद्दती मौजूई का किताब पो ख्वांग ख्वांग किताब पे मेंता पो हो यनाबिउल मवद्दती जो भी नू चंदीन आया ख्वे ह्यांग पुसे आयम्मे मासूमीन रोलना तावील बसे साबित बसत ये आयों छलना मुराद पो हज़रत महदी ह्यांग पोइन हज़रत महदी ह्यांग पोला हम ये तासा यानी बरादरान अहल सुन्नत सा यानी कायलियत हम बरादरान तशय्यु सा शिया बरादरान कुन सा शिया का कभोनों सा यानी मनाइयत दी कड़ों बातिल इनके हज़रत इमाम हसन नौज़ुबिल्लाह इमाम हसन अस्करी लौलात मत पा इमाम हसन अस्करी नौज़ुबिल्लाह अकीमियत पा ना पैगंबरी फिया पुस सरीह बसन कसल भी उसत योगाना इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती दे इतरत कुनी छलना नचिक हज़रत महदी फिया पोइन हज़रत महदी ला तमाम यानी सुन्नीन में इतनी का कभोनुं गंग मकाइलियों ये ते बुजुर्गान कुनी सी ये ते किताब कुनी रबिसत मिन जुमला जनाब कुंदूजी यूनुसुफ यांसा जनाब दुर्रुल मंथूर जनाब यानी यूनुसुफ बाज मुफस्सिरीन कुनी से सरीह कसल भी उसद के जिदी आयत कुनी शलन मुराद पो यूं इन तावील पो हज़रत महदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस या नहीं फिर से ज़रूरी सों वे हिसाब पो यानी या नंगसी कोशिश भी आओ उसके हज़रत इमाम ज़माने फ़ियाक़ पो रन में पे अमल कुन अंजाम क्यों उम्मीद पी माह रमज़ान मैं ये खिदमतीनु मुख्तसरन अर्ज़ बद के माह रमज़ान दी लफ्ज़ बेनु यानी हुरूफ चे बाक़ियत हुरूफ चे सुमजियत दो छलना चिक पर रेन पर रे छलना रहमत निचलना वक़्त मत दो मत जहना ये खिदमतीनु बयान बद पके गे नंग कुनी नु आया रहमत इलाही नाजिल को आमद है दो छलना मिन जुमला देना पोया के मुतअस्सिफाना या नहीं नंग कुनी दुसे जुं कमरां सोसत इमाम सादी फ़ियाक़ुन बाक़ी आइम्मों से तायद बिन जिते हदीस पे नु कसल मो नंग दुनी नु रहमत इलाही नाजिल को आमद तरल मोमिन को दो ना देना पोया के देना पोइनु यत पे माल कुन पाक ग्वासों भमे थी यानी खुमुस चिमिनुक ज़रबे ज़कात चिमिनुक ज़रबे बरादरान अजीज़ खुमुस ज़रे ज़कात ज़रे या नहीं फुरूदीन कुन छलना नहीं फुरूदीन मुहिम इन में पे मसलों को छलना नहीं अजीज़ान मोहतरम कुन बरादरान अजीज़ मोमिनीन किराम अगर ची चलना ची ख्वासों नसा या नंगसी यानी दी मसलों तवज्जुह बेस खुमुस चिमिन में इतनी ज़कात चिमिन में इतनी अगर यूं सोचरे जस्नार यानी मालकुन पांगवत और यानी नंग खामी का रहमत इलाही हमेशा नाजिल हुआ इतनी तो मज्जर जस्नारे अगर याना सीधी मसलों रायत मबह ना यानी नंग कुनी का रहमत इलाही नाजिल हुआ मज्जरत अगर ची वक्त मत मन ये खदमनी नु बयान बद पके बीबी शतीता निशापूरी नु इमाम रज़ा फ़ियाक़ पे ज़ियारत बेस्बिबाल लगाती ज़ाहिर कुन गंगमह दी खातून पे भी ज़ियारत लगत निशापूरी नु बीबी शतीता
लेकिन ख्वांग इंतहाई परहेजगार इनमें पे खातून को निचलना नहीं पा इमाम काजिम दौरी नहीं पदे यानी खातून पो इमाम पे वकील पो थोनत थोन मोनियम्बो बीवी शतीता सी खुरी चलने या पेने चुनचुमिनत शायद वकील पो बिसनी नुकसान चुपो दिस नवे जगल नजगलियत पे सेखा बीवी शतीते से खुरी या पेने चुन चुके हो सकती का मसलन वली बीवी शतीता सी खुलूस नियत दिखा जो फुलबत ये भी आपको सुजुंगी नमजी इमाम काजिम न थोन चुक इमाम ज़माना इन पदवाक़त पे इमाम काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियापो बीवी शतीती दी पेनो खुरोंगत इमामी छल थोन मोनेंगे बोलेंगे आंसरिमों तो यानी फरी यानी इमाम ज़मान सा यानी राजी हुआ वो सदनारे अमली ज़रूरत यो बीवी शतीती दी पेनो थोन मोनेंगे वो इमाम काजिम इमाम ज़माना दे वक़्त पे दौर पो भी इमाम ज़मानो इमाम काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियापो इन पा खुरी वकील पोला इमाम फ़ियापो सिस्कत ज़रा लेंगे वकील एस गल कुनी न माल कुन फाउ पचदुल बीबी शतीती यानी शतीता खातूनी या पेने चुन चुक्यों क्या शोमो इमाम इसी बीबी शतीती दी पेने क्यों सुन लापिनो लनत तसर्रुफ बस बिबाला दो भी हियांग पेने चुन चिरसाख से कफन चिरसाख से नुक्ते ये तरबियत दोइन दे सुचिकुनिया कि इमाम ज़मानी मारिफत सोना खुद इमाम ज़मान खोंग जनाजी के शख्सत खुद इमाम ज़मान ख्वांग इस खोंग कफन कलता इमाम काजिम इमाम ज़माना इन पदे दोरीनु बीबी शतीती यानी दे पेनो खुरीला दस्त मुबारक क्यों से तसर्रुफ बस बिबालना दो भी हियां पेने चुन चिरसाख से इमाम खुरी वकील पोला मिनत कफन चिंग ड्रेस है और इमाम फ़ियापो से पैगाम मिनत ले ये वकील सोन से नज़र बीबी शतीता यंग हफ्ता चिंग सुमी बाल्ला दुनिया दी हनर गलन योजर बीबी शतीता अगर दुनिया दी हनर गल नारे यानी जिनाजो दफन मबियोस जरना इमाम काजिम गां शाफिन बीबी शतीता दफन बियाबा जिनाजो गां से बेन खुश बहाल दे सुची कुल नहीं है कि इमाम ख्वांग शख्स दी इमाम ख्वांग इसी खोला यानी कफन कलता दी इमाम फ़ियापो इन नसीन बीबी शतीता दुनिया दी न शख्सत गुस्ल मिनत कफन मिनत जिनाजो तैयार गोनियम बो एक वक़्त चितोत दूर लन थागरीन लन तपा सवार चिक शख्सत सुक एक वक़्त इमाम काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियापो बीबी शतीती गोयस की खथनत जनाजा बेस पे बाल्ला इमाम फ़ियापो सिखुरी जे भी मुबारकीना यानी जंदीना चिश चिफ्यून से मिनत जो बीबी शतीती जनाजो इम्बो कफन पो इम्बो या सदफन बियोस मौला ला जो फुल बेस मौला जो चिंदर बना इमाम काजिम फ़ियापो से कसल बियोस जो खां के शफाई करबलाई चलना नहीं सूची से अगर जनाजी इम्बो या से अगर दफन बहना कौन अज़ाब इलाही में वाइद बिन अज़ाब कब्र में वाइद बिन अज़ीज़ान मुहतरम कुन दी मौजू बोले